Dito guys, napakabilis kumita dito guys. Yan, mag-invest ng 300, 500, 10,000, 3,000, 8,000, 15,000, 5,000, 49,000. Mag-invest na kayo dyan. Tapos kada invite nyo, may 100 pesos kayo. Tapos nag-charge mo 100 pesos kayo guys. Yan, na pala ako guys. Withdraw na ako kanina. Ayan o. Tinatanggal tong support eh. Basta, success na yan. 120 pesos. Tapos 100 pesos lang. Makapag-withdraw ka na. Na-invite ako isa. May 100 agad ako. Invite. Ay, sinunod na agad to guys. Tapos pwede i-download yung app para saglit na lang. Bagong app so guys. Wala pa ako nare-recharge. Recharge ako mamaya. Ito ang may referral link. Easy money na guys. Habang maaga pa.